Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Special message, special message for my brother and sister for Ethiopia, especially for Oromo, Somali State, Afar, Benishangul, Gumuz, and brother and sister from Tigray, brother and sister from Amara. Very, very important message concerning about the Prime Minister of Abiy Ahmed. Now, officially, it is finished. To inform you, all Ethiopian people, the Prime Minister, the Vice Prime Minister Mekonnen, preparing with General Birhanu Jula, martial law in Ethiopia. That's very important. Martial law, military martial law in Ethiopia. And the next president or the next president of Prime Minister of Ethiopia, he will become Birhanu Jula for the transition period. And the transition period will become that the military complot making by Mekonnen, the Vice Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, is very, very dangerous. For that reason, it is the time of Oromo to wake up and to go directly to take the power. That is very emergency to save Ethiopia, because Mekonnen and his group and Birhanu Jula, he want to take the power by force, by military coup. For that reason, it is impossible. And brother and sister for Ethiopia, take this message seriously. Today, the government of Ethiopia, leading by Mekonnen, the Vice Prime Minister, and the President of Ethiopia, Sahle Work, making some drama. Making some drama to means, oh, Prime Minister Abiy Ahmed is very sick, very, very sick, and he will go to the airport and to send him to Germany. That's not true. Almost Prime Minister Abiy is dead, killing 3 weeks ago. 3 weeks ago. And the ambulance going to the airport, accompanied by military or by some police motorcycle, it is a drama. But the reality, Prime Minister Abiy is dead 3 weeks ago. And this case also is undercover by some foreigners, government outside. Please save Ethiopia and give me this message for all Ethiopian people. Abiy Ahmed is finished. This is the time to lead and take the power, Oromo Liberation Front. And this message also, please transmit him to Leme Mengersa, Lencholeta, General Gamal Gulshu, Daoud Ibsa, and the president of OFC. Please. It is very, very important. And also save Jawar Mohammed and Bekele Garba in the prison, because it is in very, very dangerous position. That's why I give you this emergency message information today and now. I get this information from Ethiopia, special source and confidential message. Thank you very much. God bless Ethiopia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers amis, je viens ici en urgence pour partager avec vous une information que j'ai eue depuis l'Éthiopie et de sources vraiment très très importantes et très sérieuses, que Abiy Ahmed, étant donné qu'il était malade assez gravement, a été évacué aujourd'hui à l'aéroport de Bolé dans une ambulance, et la destination officiellement est l'Allemagne. C'est pas vrai. Abiy Ahmed a été déjà assassiné depuis 3 semaines. C'est certain. Et Abiy Ahmed ne va plus revenir vivant en Éthiopie.
Mais le problème qui est le plus dangereux, c'est que le vice-premier ministre Mekonnen, avec en corrélation avec le chef général des forces armées, Berhan Abdullah, veulent faire un coup d'État militaire et mettre en place la loi martiale militaire. En fin de compte, l'Éthiopie va être dirigée d'une main de fer militairement, suite à un coup d'État militaire, officiellement pour sauver l'Éthiopie, l'unité éthiopienne. Mais ce n'est pas vrai. En fin de compte, c'est un coup qui a été préparé par le vice-premier ministre Mekonnen, qui était en désaccord avec le premier ministre Abiy Ahmed. Et là, le résultat, il est là. L'Éthiopie va rentrer dans un cycle vraiment infernal du fait de ce coup d'État militaire qui va être déclaré incessamment. Et l'histoire que Abiy Ahmed est parti dans un hôpital en Allemagne, elle ne tient pas debout. C'est de la désinformation que j'aimerais partager avec vous. Et ce message s'adresse tout particulièrement à mes amis de l'Oromo Liberation Front, tout particulièrement Lemon Garça, Lencholeta, Général Gamal Galchou, Daoud Shimalis Ilsa, qui est le président de la région Oromo. S'il vous plaît, faites passer ce message, il est très important. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalayaal waxaan nii sheegayaa war khabar degdeg ay soo gaadhay oo ku saabsan arrinta Ethiopia. Maanta waxaa lay sheegay oo bulshada la soo geliyey in Abiy uu sankaraad yahay oo loo qaaday halkan iyo Germany dhakhtar ku yaalla. isagoo halkaas ambulance lagu qaaday oo booliisku iyo ciidanku ay galbinayaan waxba kama jiraan. arrintaas waxba kama jiraan. Abiy waxaa la dilay 3 toddobaad ka hor yaa la dilay. waxaana dilayna ninka maaragtay vice prime ministerka Mekonnen iyo rag uu la shaqaysanay. maanta waxaa lagu dhawaaqi doonaa saacadaha soo socda aba maalinta soo socota in Ethiopia lagu xukumo martial law oo ciidanku la wareego. sheekadii maaragtay Mengistu Haile Mariam markuu madaxdii dilay oo Ethiopia geliyey xukun military yaa soo socota. taasoo laga leeyahay Ethiopia waxaa badbaadinaya ciidankaa badbaadinaya oo qabanaya. laakiin arrinta ayaa ka dambeeya, waxaa ka dambeeya ninkan Mekonnen iyo madaxweynaha dalka Ethiopia ee Madam Sahle Work. marka sidaa daraaddeed fadlan gaarsiiya ummadda Ethiopia, gaar ahaan gaarsiiya maaragtay madaxweynaha walaaladay ururka maaragtay OLF Oromo Liberation Front una sheega Ethiopia waxaa ka socda afgambi military baa ka socda. maanta taariikhdu waa 23 waa January 2021. waxaa halkan nila hadlaya waa Suldaan Cabdalla Dabarkaale, insha Allah madaxweynaha mustaqbalka dambe ee Djibouti. marka fadlan gaarsiiya Oromo iyo Somali State iyo Cafar inay dalka badbaadiyaan oo xukunka madaragtay degdega ee militariga lagu qabanaya dalka Ethiopia ay ka hortagaan. iga gaarsiiya Oromada dhammaantood meesha joogaan, sababtoo ah khatar bay Ethiopia ku jirtaa. Abiy Ahmed 3 toddobaad ka hor baa la dilay, meesha ma joogo mana soo noqonayana. taas waa hadal cad oo confirmationkeena caawa ka helay hilal madaragtay aad aan ugu kalsoonahay oo Ethiopia igala soo hadlay oon hadli karin oo aan gaarsiinaya si bulshada ilmadu iyo ciidanka jabhadda Oromo ay xukunka maaragtay ka hortagaan kaa militariga socda. waa billahi tawfiiq. wassalaamu calaykum. waxaa kale soo socda duulaara ilaa beritoole iga warhaya, waan soo qabatin doonaa, waan nii sheegi doonaa beritoole wixii ka dambeeya. Ethiopia halkaa bay maraysaa. Ismaaciil Cumar Geelena waa u soo socotaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaahay ha badbaadiyo Ethiopia, ilaahay ha badbaadiyo Djibouti, ilaahay ha badbaadiyo Soomaaliya, ilaahay ha badbaadiyo Eritrea. waa billahi tawfiiq. Suldaan Cabdalla Dabarkaale oo caawa baaqaa degdega nii soo geliyey. gaarsiiyo Oromo meel kastay joogto. assalaamu calaykum.